21 जून 1953 के खास गर्म दिन कराची के पिंटोज नर्सिंग होम में उस बच्ची की पैदाइश पर अहल खाना समेत नर्सिंग होम के अमले के अरकान भी बहुत खुश थे। अपनी उस पहली औलाद के वालिद ने पिंकी और वालदा ने बेबी के इब्तदाई नामों से पुकारा, मगर इदारे के रिकॉर्ड में बच्ची का नाम बेनज़ीर भुट्टो दर्ज किया गया, जो उस बच्ची की 1 साल जवां साल महरूमा पुफी के नाम पर रखा गया था। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तबक़ाए इशराफिया से ताल्लुक़ रखते थे। सन 1943 में उनकी पहली शादी शीरीं अमीर बेगम से हुई और सितंबर 1951 में दूसरी शादी कद निसाद ईरानी खातून नुसरत भुट्टो से। नुसरत भुट्टो ईरान के शहर अस्फ़हान से ताल्लुक़ रखती थी और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। जुल्फ़िकार और नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिनमें बेनज़ीर के अलावा मीर मुर्तज़ा, सनम भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो शामिल थे। बेनज़ीर ने इब्तिदाई तालीम लेडी जेनिगिस नर्सरी और फिर कैंटोनमेंट ऑफ जीसस एंड मेरी कराची से हासिल की। फिर 2 साल के लिए वो रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में ज़ेर तालीम रही, जिसके बाद उन्हें मरी के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी भेजा गया। दिसंबर 1968 में 15 बरस की बेनज़ीर भुट्टो ने इम्तियाज़ी कारकर्दगी और वैल्यूज़ का इम्तिहान पास किया, तो उन्हें अप्रैल 1969 में पॉलिटिकल साइंस के अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज भेज दिया गया। सन 2016 में अमेरिका से शाया होने वाली ब्रूक एलन की किताब फॉर डॉटर के मुताबिक बेनज़ीर की उम्र उस यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए कम थी। बाअसर जुल्फ़िकार भुट्टो ने कुछ डोरियां हिलाकर बालाखिर उनकी दाखिला यकीनी बनाई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुशाइयात के प्रोफेसर और बाद में इंडिया के लिए अमेरिका के सफ़ीर बनने वाले जॉन केनेथ गैलब्रीथ को बेनज़ीर का सुपुर्द मुकर्रर किया गया। बेनज़ीर को अमेरिका में ज़िंदगी खासी मुश्किल लगी और उस किताब के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त का कहना था कि बेनज़ीर ने पहली सेमेस्टर का ज़्यादातर वक्त रोते हुए गुजारा, लेकिन फिर वो हार्वर्ड में अपने हॉस्टल एलियट हाउस की सोशल सेक्रेटरी भी बनी और वालिद की तरह अमूर खारजा में दिलचस्पी रखने वाली बेनज़ीर उस ज़माने में वियतनाम के जंग में अमेरिका के शामिल होने के खिलाफ मुहिम में भी सरगर्म रही। सन 2008 में शाया होने वाली इंडियन निसाद बरतानवी सहाफ़ी श्याम भाटिया की किताब गुड बाय प्रिंसेस और ब्रूक एलन के मुताबिक सन 1971 में उनके हार्वर्ड के ज़माने तालिब इल्मी के दौरान ही जब जुल्फ़िकार भुट्टो पाक इंडिया जंग में मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क पहुँचे, तो उन्हें बेनज़ीर को भी वही बुलवा लिया। तरबियत के ऐसी मौक़ों के ज़रिए जुल्फ़िकार भुट्टो ने बेनज़ीर को अमूर खारजा के इसरार नमूनों समझाए। सन 1972 में बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात में वालिद के हमरा नज़र आई। इस मरतबा वो मशहूर ज़माना शिमला मुआहदे के तरकीब में शामिल की अर्ज़ इंडिया पहुँचे, जहाँ वो पहली बार वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से भी मुतारिफ़ हुई। ये बेनज़ीर भुट्टो की मुसलसल रहनुमाई में जारी उनकी सियासी तरबियत का एक ऐसा मोड़ था जब उन्हें रेडियो और अखबारात पर मुश्तमिल इंडियन मीडिया की तवज्जो हासिल हुई। इतनी कम उम्री में वो खुद पर प्रेस और उस तवज्जो की खुद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने ही अल्फाज में यूँ वाज़े किया कि मैं नई नस्ल की अलामत थी। मैं आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुई, इसलिए मैं उन तमाम पेचीदगियों को तअस्सुबात से पाक थी। वो तकसीम हिंद की खूनी साने और सदमात के नतीजे में भारतीयों और पाकिस्तानियों को जुदा कर चुके थे। सन 1971 में हार्वर्ड से तालीम मुकम्मल होने पर बेनज़ीर ने फ़लसफ़े, सियासियात और माशियात के तालीम के लिए बरतानिया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेडी मार्गरेट हॉल कॉलेज का रुख किया, जहाँ से वो 2nd क्लास में कामयाब हो सकी। फिर वालिद के इसरार पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक और इदारे सेनेट कैंथेसिस कॉलेज में बैनुल अक़वामी कानून और सफ़ारतकारी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हासिल की। श्याम भाटिया के मुताबिक ऑक्सफोर्ड में वो तीसरी दुनिया की एक रवायती रेसजादी के तौर पर भी रही, मगर कई दोस्त भी बनाए। बस दोस्तों के मुताबिक वो खुश मिजाज लेकिन मुस्तजिस शख्सियत थी। सन 1974 में
بے نظیر کو اس وقت معمر قزانی اور انور السادات، شاہ حسین اور شاہ فیصل جیسے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا مواقع بھی وقت ملا جب وہ لاہور میں اپنے والد کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے گئی۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسی اداروں کے اعلیٰ تعلیم اور کم عمری میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں نے بے نظیر بھٹو کی سیاسی تربیت کو مزید نکھار دیا۔ سن 1977 میں بے نظیر بھٹو مباحثے کے انجمن آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئی۔ وہ پہلی ایشیا کی خاتون تھی جو اس عہدے پر فائز ہوئی۔ اگرچہ بندہ ابتدائی تنظیم کے اراکین آکسفورڈ یونیورسٹی سے آئی تھی، مگر اس آزاد ادارے کو یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بے نظیر برطانیہ کے موجودہ حکمران اور قدامت پسند جماعت کینٹریٹس پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم کینٹریٹس ایسوسی ایشن میں بھی سرگرم رہی۔ انڈیا اور پاکستان میں تب بھی جاری روایتی کشیدگی کے باوجود وہ آکسفورڈ میں اپنے زمانہ طالبہ علمیوں کے دوران انڈین طلباء سے بھی رابطے اور تعلق میں رہی۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق اس دوران 2 پاکستانی ساتھی طلباء کی جانب سے انہیں شادی کی پیشکش بھی کی گئی، مگر دونوں بار انہوں نے وہ پیشکش ٹھکرا دی۔ جون 1977 میں آکسفورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر اس نیت کے ساتھ وطن واپس پہنچی کہ اپنے والد اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دفتر میں قائم مشترکہ مفادات کے بین الصوبائی کونسل میں خدمات بھی انجام دی گئی اور پاکستانی دفتر خارجہ میں ملازمت کے لیے مقابلے کے امتحان میں بھی شریک ہوں گی، مگر سیاست اور پاکستان کی فوج کچھ اور ہی طے کر چکی تھی۔ 5 جولائی 1977 کو بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا، ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور سیاسی قائدین، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں سمیت اس شخص کو گرفتار کرنے لگا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ تھا کہ فوج یا اس کے اقتدار پر قبضہ کر لینے کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ گرفتار تو ذوالفقار بھٹو کو بھی کیا گیا، مگر جب بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج ہوا تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار بھٹو دوبارہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے بے نظیر کے بھائی میر مرتضیٰ کو ملک سے باہر بھیج دیا، مگر نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو ملک میں ہی رہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے لیے پاکستان اور افغانستان کے سابق چیف فوٹوگرافر زاہد حسین 1970 کے دہائی میں بھٹو خاندان کے قریب رہے۔ بی بی سے گفتگو میں زاہد حسین نے یاد کیا کہ جنرل ضیاء نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا تو نصرت بھٹو بچوں کے ساتھ 17 کلفٹن کراچی میں بھٹو خاندان کی رہائش گاہ آ گئی۔ وہاں ہمدردی اور حمایت کے اظہار کے لیے ہر وقت وفود آتے رہتے، اتنے زیادہ لوگ آتے کہ اکیلی نصرت بھٹو کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ سب سے مل سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ بعض لوگ ان کے بجائے مرتضیٰ اور بے نظیر بھٹو سے ہی مل لیں۔ ایک روز وفد آیا تو نصرت بھٹو نے مجھے کہا کہ لائبریری سے بی بی کو بلاؤ۔ صرف بھٹو صاحب بے نظیر کو پنکی کہتے تھے، ورنہ بیگم صاحبہ، گھر کے تمام افراد، ملازمین اور بھی بے نظیر بھٹو کو بیبی ہی کہتے تھے۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر میں لائبریری چلا گیا۔ وہ وہاں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی، کیمرہ میرے کندھے پر تھا۔ گھر کے اس اندرونی حصے میں اتنی بے تکلفی سے مجھے آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ظاہر ہے کہ وہاں کے گھر کے لوگ ہی جا سکتے تھے۔ اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے مجھے دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، تم مساوات کے فوٹوگرافر ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو کہنے لگی مجھے بھی صحافی بننے کا بہت شوق ہے۔ پھر کہنے لگے ممی سے کہو کہ میں آ رہی ہوں۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کا شریک سربراہ نامزد کر دیا تھا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بے نظیر کو بھی پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو پارٹی کے مستقبل کے رہنما بن کر ابھری اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئی۔ وہ اور نصرت بھٹو جنرل ضیاء کے خلاف مظاہرے اور احتجاج منظم کرتی رہی، اور جب موقع ملا تو جیل میں ذوالفقار بھٹو سے ملاقاتیں بھی کرتی۔
फोटोग्राफर जाहिद हुसैन बताते हैं कि फरवरी 1978 में बेनज़ीर भुट्टो साहिब से कोट लखपत जेल में मिलकर आई तो हमें जाहिद हुसैन और मसावत की रिपोर्ट इनायत हुसैन बुलवाया की पाया। जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा कि सिंध का दौरा शुरू करो और मसावत वालों को साथ लेकर जाओ तो सुबह चलना है। इस वक्त कायम अली शाह सिंध में पार्टी के सूबाई सदर थे। उन्होंने कहा कि बीबी इतनी जल्दी ना करें, सुबह तक लोगों को भी नहीं बताया जा सकता। वैसे ही माशाअल्लाह हकाम कारकुनों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोग जमा नहीं होंगे तो कैसे इज्तिमा हो सकेगी। जाहिद हुसैन के मुताबिक बेनज़ीर अपने प्रोग्राम में मुसर रही। बेनज़ीर ने कहा कि नहीं, बस जाना है। ठटा गए तो वहाँ एक घर में महज 15 से 20 खवातीन थी। उनसे खिताब करके दूसरे घर गई तो वहाँ भी 30 या 35 लोग थे। तकरीर तो कर दी मगर मूड बहुत ख़राब था, खाना भी ठीक से नहीं खाया। हमने दोनों इज्तिमात की तस्वीर बनाई मगर बेगम साहिबा ने मुसावत के दफ्तर फ़ोन कर दिया, उसको ज़्यादा डिस्प्ले नहीं देना, बच्ची हैं अभी, कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो क्या होगा। एडिटर खालिद अलीग ने बस एक तस्वीर लगाई और ख़बर भी बहुत छोटी सी शाया हुई। अगली सुबह जब हम पहुँचे तो बीवी बहुत गुस्से में थी। एक तो गुज़श्ता रोज़ लोगों को कम तादाद और अब अखबार में भी एक तस्वीर और छोटी सी खबर। हम जब अंदर दाखिल हुए तो कायम अली शाह ने भी कोने में डुब के बैठे थे। जैसे ही बीबी ने हमें देखा तो अंग्रेज़ी में बड़े काटदार तंज के साथ हमसे कहा कि कम माई प्रिंसेस कम सिट डाउन, आओ आओ मेरे शहजादों, आओ बैठो। वही मसावत का एक पर्चा रखा था। उसे उठाया, तोड़ा मरोड़ा गोला सा बनाया और हम दोनों के जानिब फेंका। कहने लगी, ये है तुम लोगों के नज़दीक मेरी हैसियत। एक तस्वीर लगाई है, वो भी 15 बच्चियां मेरे साथ खड़ी हैं, मैं वहाँ हूँ, बच्चियों से मिलने गई थी। फिर वो वक्त आया जब फ़ौजी हुकूमत ने नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को भी गिरफ़्तार कर लिया और दोनों मुख्तलिफ़ शहरों में कैद या नज़रबंद रखी जाती रही। जुल्फ़िकार भुट्टो पर उनकी सियासत मुखालफत अहमद रज़ा कसूरी के वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने यह सज़ा बरकरार रखी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दे दी गई। फांसी से कबल जुल्फ़िकार भुट्टो ने नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क से बाहर चले जाने को कहा मगर दोनों ने ही इनकार कर दिया। उस फांसी के बाद बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो को फिर 6 माह के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। रहाई मिली तो दोनों को मज़ीद 6 माह के लिए घर पर नज़रबंद कर दिया गया और दोनों अप्रैल 98 में रहा हुई। इस मुश्किल तरीन अमले सियासत के दो बंद में मुसीबतों और माशअल्लाह के सख्त वकड़े माहौल में अपने के मुख्तलिफ रवैयों और किरदारों ने बेनज़ीर भुट्टो की ज़बरदस्ती सियासी तरबियत के साथ साथ उनकी शख्सियत में वो तासुर भी पैदा कर दिया जिसे उनके हामी मुखालफिन दोनों उनका करिश्मा करार देते रहे। बाला आखिर दोनों माँ बेटी फरवरी 1981 में कई सियासी जमायतों के साथ तहरीक बहाली जमहूरियत MRD नामी एहतियात कायम करने में कामयाब हो गई। उस वक्त के अखबारात के जायज़ से पता चलता रहा कि वालिद की गिरफ्तारी के वक्त मुल्क से बाहर चले जाने वाले बेनज़ीर भुट्टो के भाइयों मीर मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो ने अफ़गानिस्तान में क़याम के दौरान अपने वालिद का तख्ता उल्टे जाने का बदला लेने के लिए मुबीना तौर पर अल-ज़ुल्फ़िकार नामी तंजीम कायम की जिसमें पीपल्स पार्टी और उसकी ज़ैली तालबा तंजीम के SF के अरकान शामिल थे। इस हुकूमत ने मुज़ाहमत के लिए मसला जदोजहद का रास्ता अपनाया और 2 मार्च 1981 में को PIA पेशावर जाने वाले परवाज़ PK 326 को हाईजैक करने की ज़िम्मेदारी कबूल की। बेनज़ीर भुट्टो ने इस तैयारे की अगवा की मज़म्मत और ज़ुल्फ़िकार की सियासत हुकूमत अमली और तरीक़ाकार पार्टी के एक वाज़ेह तक़सीम नुमायाँ हुई, यहाँ तक कि बेनज़ीर और मुर्तज़ा भुट्टो सामने दिखाई देने लगे। तैयारे के अगवा के बाद मार्च 1981 में एक बार फिर बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया गया। जुलाई 1981 में कैंसर के मर्ज़ का शिकार हो जाने वाली
نصرت بھٹو کو تو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، مگر بے نظیر قید رہیں۔ وہ سکھر اور کراچی کے جیل میں اسیر رہیں اور بعض اوقات انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ قید و بند انہیں صحبتوں سے ان کی صحت شدید متاثر ہوئی۔ دسمبر 1981 میں ان کی رہائش گاہ تو سب جیل قرار دیے کر انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا، اور تب ایک پرانی دوستی ان کے کام آئی۔ یہ ہارورڈ میں ان کے سرپرست کا کینتھ گیل برتھ کے صاحبزادے پیٹر گیل برتھ تھے، جو اس وقت امریکہ محکمہ خارجہ سے بطور سفارتکار مستقل ہو چکے تھے۔ سن 1982 میں جب جنرل ضیاء نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو پیٹر گیل برتھ نے روڈ آئی لینڈ سے سینٹر کلے بون پیل اینڈ با اثر امریکی ماہر قانون سیاست دان جیمس بکلی جیسے بارسکوک امریکہ سیاست دانوں کے ذریعے جنرل ضیاء پر بینظیر بھٹو کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں جنوری 1984 میں حکومت پاکستان انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی، مگر رہائی کے بعد انہیں جنیوا بھیجا گیا۔ جنیوا سے وہ لندن پہنچی، جہاں پہلے سے ان کے سر کی ہڈی کی ایک سرجری بھی کی گئی۔ MRD کی تحریک کے دوران بے نظیر اور نصرت بھٹو احتجاجی مظاہرے پر پولیس کی لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئی تھی، اور غالباً یہ سرجری اسی کا نتیجہ تھی، جس کے بعد بے نظیر بارکین کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہو گئی۔ بروک ایلن کے مطابق جب وہ اس بار برطانیہ پہنچی تو ان پر در پہ گزرنے والی ذہنی صدمات نے تب تک انہیں ٹراؤمٹائز صدمے کی حالت سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ اپنے اطراف اچانک پیدا ہونے والی آوازوں پر اچھل پڑتی تھی یا پھر اپنے آس پاس موجودہ افراد سے ان کی شک میں پریشان رہا کرتی تھی کہ کوئی ان کی نگرانی تو